السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ القسم الخامس Mes apprentissages en français. حصة اليوم هي من الوحدة الأولى Activité, communication et acte de langage، يعني حصة ديال التواصل، والهدف l'objectif ولا الأهداف informer et s'informer sur les Marocains du monde. يعني هنا كناخدو معلومات على مغاربة العالم، les Marocains du monde. العنوان ديال هذا الديالوج هو تيتر سمير مشهور ان سيونتيفيك سيلابر. سمير مشهور هو عالم سيونتيفيك مشهور، سيونتيفيك ان سيونتيفيك سيلابر مشهور. عنده واحد الحوار مع واحد الجورناليست اللي صحفية كما شفتوا في الصورة، هو كان صادفوه في التلفازة وجرى بيناتهم هذا الحوار. هو كالآتي: أول ما شيء غادي نقرأ الحوار ببطء، من بعد غادي نشرحوا الكلمات الصعبة وغادي نقراوه مرة أخرى إن شاء الله. جورناليست يعني الصحفية هي الأولى اللي كتبدا الكلام. بونجور سمير مشهور. Vous faites partie des Marocains qui sont devenus très célèbres dans le monde. Parlez-nous de vous. Samir Machour. Je suis né à Rabat. J'ai fait mes études au lycée Hassan II à Rabat. Ensuite, au lycée Tariq Ibn Ziyad à Azro, avant de poursuivre mes études supérieures à l'étranger. Journaliste. Vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde. Lesquels? Samir Machour. J'ai travaillé sur presque tous les continents. En Amérique, en Europe et en Asie. Journaliste. Quel poste vous avez occupé? Samir. J'ai occupé des responsabilités au sein de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques mondiales avant ma nomination comme président d'une firme sud-coréenne. Journaliste. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre le coronavirus? Samir Machour. Concernant les vaccins, il est à noter qu'ils sont en développement. Journaliste. Et pour conclure, que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs? Samir Machour. Je reste confiant qu'on trouvera une solution que toutes les populations du monde pourront en bénéficier. Bon, هذه قراءة شوية بطيئة، غادي نعاود دابا قراءة أخرى مع الشرح. جورناليست. بونجور يا السلام عليكم، مساء صباح الخير إلى آخره. Samir Machour. Vous faites partie des Marocains qui sont devenus très célèbres dans le monde. يعني قالت ليه انت واحد من المغاربة لي ماروكان اللي أصبحوا مشهورين عبر العالم. célèbres dans le monde. Parlez-nous de vous، يعني تحدث لنا على راسك. Samir Machour. Je suis né à Rabat، يعني تزاديت في الرباط. J'ai fait mes études au lycée Hassan II à Rabat، يعني قرا في الليسي ثانوية الحسن الثاني بالرباط. Ensuite ومن بعد انتقل لليسي طارق بن زياد في أزرو، هي مدينة مغربية.
avant de poursuivre mes études. يعني قبل ما نتبع الدراسات العليا. études supérieures هما الدراسات العليا à l'étranger في الخارج. Journaliste, vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde. lesquels؟ يعني قالت لي انت خدمتي عديد من البلدان عبر العالم. شكون هما؟ سمير مشور. J'ai travaillé sur presque tous les continents. يعني أنا اشتغلت تقريبا في كاع les continents. les continents هما القارات. En Amérique, في أمريكا, en Europe, أوروبا وآسيا et en Asie. Journaliste, quel poste vous avez occupé؟ يعني شنو هما المناصب اللي اشتغلتي فيهم؟ سمير مشور. J'ai occupé des responsabilités au sein. يعني خديت مسؤوليات في plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. يعني خدم مسؤوليات في العديد من الشركات ديال الصيدلانية اللي كتصنع الدواء. pharmaceutique mondial العالم عبر العالم. avant ma nomination comme président. يعني قبل ما يتعين رئيس ديال شركة سود كوريان يعني في كوريا الجنوبية. Journaliste, que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre le coronavirus؟ يعني قالت لي شنو ممكن تقول لنا على الموضوع ديال التطور ولا التقدم ديال اللقاح ضد كورونا سمير مشور. concernant les vaccins يعني بخصوص التلقيح il est à noter qu'ils sont en développement. يعني هما في تطور ولا في تقدم. Journaliste, et pour conclure يعني كخلاصة que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs؟ les téléspectateurs هما المشاهدين ديال التلفازة. قالت له بخلاصة يعني شنو يمكن تمنى تقول لهاد المشاهدين ديالنا؟ سمير مشور. جو ريست كونفيون يعني انا متاكد وغنبقى متاكد كون تروفغا اون سوليوشن بالله غادي نلقاو شي حل. سوليوشن هو الحل. كو توت لي بوبولاسيون جميع الشعوب العالم دي موند بوغون اون بينيفيسي يعني يمكن يستافدوا منه. اذا اتمنى انني اكون قد افدت. نعاود القراءه متأنية مره اخرى. جورناليست. بونجور سمير مشور. Vous faites partie des Marocains qui sont devenus très célèbres dans le monde. Parlez-nous de vous. Samir Machour. Je suis né à Rabat. J'ai fait mes études au lycée Hassan II et à Rabat. Ensuite au lycée Tariq Ben Ziyad à Azro avant de poursuivre mes études supérieures à l'étranger. Journaliste, vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde. Lesquels? Le journaliste, on l'a bien Samir, j'ai travaillé sur presque tous les continents. En Amérique, en Europe et en Asie. Journaliste, quel poste vous avez occupé? Samir Machour, j'ai occupé des responsabilités au sein de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques mondiales avant ma nomination comme président d'une firme sud-coréenne. Journaliste, que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre le coronavirus? Samir Machour, concernant les vaccins, il est à noter qu'ils sont en développement. Journaliste, et pour conclure, que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs? Samir Machour, je reste confiant qu'on trouvera une solution que toutes les populations du monde pourront en bénéficier. هذا كل ما لدينا في حصة اليوم.
لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم باقي الحصص التواصل بما فيها للديالوج كاملين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.